Coba kalian lihat, ada box nih di sini. Wah, ini kan box mainan. Lihat, di boxnya ada gambar kereta api berwarna merah. Wow, lihat, betul ada kereta di dalamnya. Tapi keretanya berwarna hijau, teman-teman. Wah, keretanya keren sekali, teman-teman. Wih, lihat, kereta apinya mengeluarkan uap. Ini kereta api uap, teman-teman. Wow, keren sekali. Kalian jangan lupa subscribe dulu channel kakak ya, teman-teman. Wow, canggih, dia mengeluarkan uap.